Good morning from my mom's village, everyone. It's 7:30 now, and it's very smoky and very cold actually. And it's not supposed to be like this in this time of year. It's supposed to be summer. I mean, mid-March is known to be very hot and sticky. But woke up this morning, it's quite chilly. I mean, last night we had quite heavy rain. Maybe that's one of the reasons why we had this. Anyway, this is my mom's chicken house. Unfortunately, she has only 3 now. If you saw my previous video last time, maybe last year when I was here, there were a lot of chicken, but almost all of her chickens got stolen. There are a lot of thieves in this village, so you wouldn't leave your belongings outside at night. Like my pair of flip-flop got stolen 2 days ago. At night, I didn't bring it home inside, so my mom kind of warned me, but I didn't do it anyhow. But the good thing about today is that we have running water. Yesterday it was all dried, and that's the sad part about this village. And as you can see here, is flood like this all the time, because every time when people take a shower, the water is flood, and every time before I take shower, I have to take all this water out here, you know, in order to enjoy myself. I tried to fix it many times. One time I inserted like more than 5 meters of metals through the pipe, and it didn't help. It just didn't go through, so I had to take it out in order to take a bath. It's quite filthy, and it's not very comfortable to, you know, put your feet in there. This is my mom's little house. Let me check with her what she's up to. Mà bắt tay mà nè. Mà ai chết là thứ. Ôm đang làm mặt. Anh làm mặt lại. Bà xin leo mà. Qua chim. Anh ra về một bên ăn tự khôi cọ sân. Ăn phát thế. Coi chim. My mom's cooking her rice, sticky rice. This is her little backyard garden. Bà chỉ có hơi bợ gì mà. No, ngậm đây rồi, lát. Lát đó là cái nó sụp sụp. Mà tôm hơi kì. Tôi cũng ngậm. Tôi xem chết. Xong xem chết. Xong lô bài. Cứ mà dắt nòn thôi nè. Nè. ก็อยู่ป่าเขามาเข้าอยู่บ้านเขากัน Thế là đây đây này. Ta phènแต่ว่าตานี่น้อยไปแล้ว Ta nói ta ốn. No. This is hamster. Another hamster. Santi mum om lại. Mum om mấy Santi. Chóng mơ hị. Thao cái này anh dạp bên mùm này hị. Trước là thọ bà toàn trực. Am ngar này. Pengar. Ồ, thì nó còn chưa bà, ồ, thì bà. Hiền mùm xe cái anh dạp bên mùm dạp cái thao là hị. Là thao là cái mùn đây là cái mùn hữu ở bẹt dầu. Lá bẹt không mùn không. Ủa, bà đây cao lên cơ. Ủa, chứ răng gã mát khi cỡ chứ bà đây cao là họ hỏi là chương trình to rồi. Thôi bụi cho. Tại nhang nhóm mà đây sẽ ghi. Học đã kinh được kê. Đi nha lại. Nói chung là hôm có 5 khi rồi chung cái thuốc kỳ chung đánh để cho
ya mơ cái tục bản. Looks like it's been months and months they didn't clean it. I mean, I did clean it last time when I came here. And it's still the same. I think it's stuck. Tà lành meat. Không xe là hả? Blake bây giờ nó xe mát rồi xe ít. Ít đây nó một cái chú đuôi, chú vừa mặc chú có phọ. Đang nói nó bằng nó sạch mà rồi, xe làm chẳng.บอกโฆษณาเยี่ยมมากว่าเสียมากแบ่งอยู่อ่อนมาอ่อนมันย่อ คุณนาลีได้แนะนำอ่ะ Ít lận. Nào vậy? Ca là đang
จับมา ตัดต่อเม็ด จะตอบเม็ด จะเครื่องวางนี่ไงก็จะสารกีปกติก็เครื่องแคมหน่อมื่อเนี่ยนี่ก็จะเบื่อกะสิกีก็แย่งกันเป็นปักเลยคุณกลางเลยนี่เนี่ยว่าเดี๋ยวบุ๋มก็ได้มาเลยจะตับเอกกัน ต้องถ่าย ก่อน เอาอย่างก็เอาเนื้อแล้วเอาอย่างไปก็เบื่อตำบาดแล้วนี่นะโอ้เดินจีบีอาเพราะว่ากระเตะกระไรเบ่งนี่ก็แจงวางได้เบ่ง โอ้แหละความยาวตัวปลากินงับเขาปากแตกเลยปากมาแล้วเลยแล้ว ลองตักเยี่ยง หมดตายจอดระวังนี่แม่กินหยาบเลย ระวังนะงอจะครุกหลัง เลยอะไรโอ้รังมิดตังตึ้งเต็ดแล้วมิดตังตึ้งเต็ดแล้วมิดตังตึ้งเต็ดแล้วมือยากกันนี่โอเค ตึ้งเต็ดตึ้งมืองอนอันปวดอันเพลรถตะการได้สิตะการได้โจมันปวดอันลองไว้กี่นี่นึงอันเหยียดเลือดเบื่อสมัยฮับบี้ยอมาlahยอสะทูอันตุกตินี่มือยันมันแตงนี่ตุกติอยากไอ้เรื่องที่เดินทางยองอเรียวตรงมันตุกติลุยอันสะทูตุกติลายมือหรือมือโถกง่ายแต่การที่ยองอเรียวตรงมือสังกีลำยอให้ยองอริจางอริจงอริกะวางวันนี้ยกที่ยกไหนมาจากยอมมากเร็ว Okay, so this is the snail. There's another chew. Okay, I'm gonna let it go. In a countryside like this, with the farm like this, in the evening people will come out and, collect the snail like that guy. I don't see many. Oh, there's another one, very big. There. เนี่ยอยู่ในช่อง3ตัวเนี่ยช่อง3ตัวอยู่นี่นั่นแหละมีไล่ก่อนนี่พี่ฮันก็มีไล่ได้ไล่บ่โอ้ไล่เติบโอ้เนี่ยเจอตัวนั้นก็ใหญ่แล้ววะเก็บทุกมื้อวะโอ้มาได้ทางไหน รถหวางมายามแม่อยู่น้ำท่วมเลยงามเนาะ